ওয়াইস প্রজেক্ট ফাইবানে 30-35 জানো ক্রিপ্রে 1 তারিখ সেপ্টেম্বর রহ কাচিনি রঞ্জিত বাবু বরক আনো বুড়িনা তরনা ফারাক না কিন্তু যে কোনো কারণে চেরা বুঝি বড় কোন খালামলি আনি আং বড় হামবাই রো এবা আং তাগো রঞ্জিত বাবু বিরুদ্ধে আং সাসাবা সায়াবলে ফিয়াবা আনো বথারैनो নিনি সমাধান না তংকা বথার চিরিতা আং বক খায়া দফানি বক সাইতং হাইজা দার আং তিরি যদি খাইকানা রক আং সাও যদি না সাইরতন মহারাজ প্রদুর কিশোর মানিক আন সাইর হরিতন নং তাবু যে কোনো পার্টি খাইফান নিনি যুগতা দঙা কাসাই ফ্রুক চিনি বানা তাবু কাই বেলাखेनो हामबाय যত লোকরगनो सिनि त्रिपुरा सा दफा आंथुन वानजि दफा आंथुन त्रुकसा दफा आंथुन मुगलि दफा आंथुन ते बेबाक इंडियान नि सिटिजेन्स ताइ यूनाइटेड नेशन कम्युनिटीज बरलन थानि आं अकगनो हाइनो हाइ तैसा तुब्रानि बागै सोशल जस्टिस नि मेटानोति के सालायना बागै गोबांमा सिनि आने किचिं रकबानो सिंहरो नंग तो अंके पेकिसा बितर की उनखा तामनि बागै उनखा एवं ताबुक तो त्रिपुराओ 3टा पार्टी दङ IPFT त्रिपुरा मथा ताइ TPF बरनै जतन कायसा नाहार मुङै हिमलाय दङ अंका अबने बिसिङाव बब तुइ सिनि हिमनानि नै गोबांमा बररक सिंहरै दङ अंका आं सायान सामारक किन्तु बरक बलाय वाइ टेलिफोन खायो गाबोन बागैनो आं तिनि विशेष करी तिनी बाइथां टिभि 24 निउज नरबाय कक्सानानै मासुक लाइखा गाहामबाय नरबाय साचिनि सुमुं ओ जागा जे ताबुक तो त्रिपुरा आंचलिक पाथि जों नुङै दंखा आं IPFT सानो त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा मथा सानो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड निनि TPF सानो जे ताबुक TPF बुट बयकट फाइमानि यागुलो ताबुक जों ताइबो बरनि खुक्ति जों खानाका बरक 2023 बरक बुट लास्ट फायर हिंगे बरक बा ओ कौन साकलायका TPF रक जों बकबनो माखाइके बिसिबा ना त्रिपुरालेण्ड माखाइके ना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माखाइके बकबनो माखाइके सिन त्रिपुरा सारकनि बागै गाहामको अगनाय आबो तो इक्सा साइ खाना लुकुरम आव बेलाका हामबाय गाहाम तो जतनो गाहाम हाइमिया अरपरतं जे IPFT नि त्रिपुरालेण्ड सानमानि आबाबो गाहामनो त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमान आबाबो गाहामनो एंकाय अबो IPFT बाय त्रिपुरा मथानि आइडियोलॉजिस बा बंनि जे संविधाननि आर्टिकल पार्ट 1 3 वो आबो बरकबो क्लियर खालायका गाइड अ जागावो IPFT निखे बा कायसा TTA दिसिन आगिनो एरिया खावै तनि जंनो तुइ बरकनि कायसा मैप टेप रुवै बरकनि कायसा आबो गाहाम एंकाय सेपारेट स्टेट का तामानाय का जों सेमनो कायसा स्टेट पावर जत डिसिसन खायानि निनि जे कोनो मैटर अब बेलाय नांगौ मानि गणतंत्र व माहाय कायसा जातिनि सेल्फ डिटरमिनेशन इंटरनेशनल वार्ड बाखाय साक बाय थांनि जतनि सेल्फ डिटरमिनेशन नि रूल ते पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन करि गाकाय आदो फारांथानि कायसा बेलाय खेनो सारबाय फेना बाय कठिन आं जे स्टाडि खालामो नुमोनता कारण आं गोबांमा बय रक परीक्षा ते गोबांमा साइन्स ताइनि फिलसफार्स दं हिस्ट्री दं परीक्षा आगे गणतंत्र खाय मन एकटा जिनिस डेमोक्रेसी आबक पॉलिसी काहामनो ओ जेमन साइन्स समाय साइन्स कायसा ब्लेसिंग्स ते कार्सिंग्स डेमोक्रेसी बो कायसा ब्लेसिंग्स एंड कार्सिंग कारण डेमोक्रेसी जदि ना राइटली बिनि डाइरेक्टिव ल बाय तुमं रूल खाजे हाकाय आबो कायसा कार्सिंग थांसाव बया गासों त्रिपुराव जे डेमोक्रेटिक रूल खाजे माने प्रिंसली स्टेट होचे डेमोक्रेटिक रूल खाजे आबो कायसा कार्सिंग पिरियड जनो कम्प्लीटली आबो सरायमंगो फाइक लाइखा भाइका सरायमंग लाइखांका आबो जों बयनो बा इंडिया गभर्नमेन्ट बा जा बांलादेश नि फायर ताबुक अहानो रूल खायतनायनो डाइरेक्टली जों ब्लेम खायमिया तांगि माले सिनि बरक सियांगैसे अमंगो कारण याफंनि हिस्ट्री आं परिनाय माने यागुलो सिनि पाइथाक बरम गनां बिरि विक्रम महाराजा ब त्रिपुराना बुसुक नायथखाय अहानि बोसारनो बागै वानसुका केरं रायदा टं रायदा संविधान 1941 बसै के आनथान दङ बय आरो 63 आर्टिकल्स हिंके
Sini bororoni bagai jaga jami ponco tiripuri ini bung rewoi bo abo bo khlai kya gaitai 1946 bo afro tripuri songo nei chini jo hani besarong te tripuri songo bo khlai kya afro advocate Lolit Mohan Debbarma ba Lolit Thakur bono mayungsa kari bono chairman khlai afro chini borono protect ba mutangnani bagai bo afro saklai kya Maharaja Bir Bikram silai dunali kaltis license nai taisin borono jaga jami ha u je reservation khamana protection khaina bagai ang bagai bo ma ke krak ya pri seka phiaba o jaga o tamo kaisa ang je research khlai porinai ma bisingo Maharaj Bir Bikram samung kaham khaimani omo bini kaisa ayuk baranai samungo bo ya pri seka bo abo wansui maliya abon honoseng English ke far sighted English short sighted bini nukhungo joto samung khainai joto kisu khainai fatarni a borok je bororon tui bo ainsram ka aboronon tui no bo maimi songnai hoite tui khanai bithi charnai porjonto doctor dini brahmin porjonto joto borok mamangno ang borno dus khaimiya engka phiaba bini o je samung no o je abor nukha omoto bini tiprasan bagi simis kaham khlaisu mosini bagai ba kaham jikhlalia ni apro bong bakhaw hamia wan sukka angor nukha ka bang majagono phiaba bubagra je sagai pan seika obola ang pramandi mano anthan boy tongo rajanno sasitok kisu bitroko kisu sotto noi je Jitendra Chandra Pal boy simanthani tongo saikot publication aro saw rajano bithi sari bothar khani bosaw sarai sarekok barosaw rajano bithi sari baraka engpha mangkhana tabe abo kono anthani government purupuri o document approve je Jitendra Chandra Pal 3-4 bosage thikya boni seimu alayo sawo bono bithi sari bothar jakane bo baike gopon sutre rajbari ni mankhani barsiyo ang takon tikle pori khana man hoyto jorano jari lakre light lakre sabono botor Maharaja Bir Bikram Maharaja Bir Bikram no engkai bo kathang tong ha kai to okong nang tang sai tong ka okong sama thang te kisa sing laibu ma siang kai hedba sing ka boyfriend cover kring kana chiable hedba engkai Maharaja Bir Bikram asuk ka wan sugoi bo nakha 1946 je Tripuri songo khaka a Tripuri songo 1945 jon sik andolon kha abo ka samni netritw Biren Dotto songrok ba kano Sengupta teoma haikai kebangma wanjui Hindu rongni buddhi bai bororno jono sik andolon hai borok kaisa Maharaj ni against ephano indirectly borok haikai jono sik andolon hai chini bororno khepe rekha kento abono ang tin sayo sanana yo anthana boy tongo kaisa wanjui boy simane ang tabu tiklailia 1930 sakang boy siprono 103 dutai Tripura school tongo high school tongo English medium school tongo madras school tongo kur tongo onek kisu tong anthana bo totho jon tongo ang kaisa anthana jotono problem ano hengkai tini borok abo tongphane chini kaisa kok tongo masing jora yawo kebo kut koto ba tangbla koloma jora kebo obar kutuk sumlai to tongba tongnai krible angko gentleman dok kabangma foreign rogo sungnugo aboro kai bot AC te siumang tongma ba conference hall ba ekda AC rok ba masing ka samang tongba apro nai thok kala ekta fashion design khalai ama hai dress hok kala yo angka ang okong ta season kaisa nang bebang season tongle angka ang obokono tabuk santhama kai borok a somoye jono sikandlun he chinti prasana rajtantro no otachini Maharajani je শাসন ক্ষমতা আসuk 184 জননি পাইথানি রাজনে জরাও যে ফাটানি 10 ফাই হ্যাঁ বীরেন্দ্র তকা চিফ আসময় টেবিনি রুকলক তেব টঙ্গ 1950 কাইতো ফাইকা নিপেন চক্রবর্তী মোহন ডক্টর বিপুল বসু সন মোহন চৌধুরী সংরক ফাইবে কাটাইব আফ্রো যতন চিনো অ ত্রিপুরান রাজতন্ত্র খিবুই দশরত্ন প্রজাতন্ত্র তুনनै ব কমিউনিস্ট ni influence থাইকা engka a jono sik andolon hoyto lokha sesemesa party ngi tangka phiaba jono sik andolon khub interesting tongo ro ba khub chungong ansutana ja kok tongo jono sik andolon abo nishok rajnaitik uddesho tui khlai abo chung kangma saimanka abo dosra demni
মুক্তি পরিষদের ইতি কথাनि বই दं आंथानि अर जतन दङ हिंके आरो स्राय स्राय साका राजा साइमांका म निसक जनसिका आन्दोलन यानसु म बिसिंग राजनीति गभीर सरद तवनि ब 1900 ब समय 46 त्रिपुरा संखौ ब अब आन्दोलन मुभमेन्ट मोथांना बागै ABW ब्राउन साहेब इंग्रेज ब्रिटिशनि बगी कर्नेल तंगमानि गाय ब युद्ध पाइमानि परे गाय ब महाराज आंध्र मंत्री खायतमानि सुबाना बागै गाय ब आब महाराज बनो सावै 300 तानि गोबां स्कुल न रिकगनाइज खायरिका रिकगनाइज खायमाने आबुनि consequences tamo lab loss angkichabo sawanum a समयसिन बर मा सिगितो गरै गा 350 से 300 स्कुल न प्रत्येक स्कुल कनैखे छात्र नां खायथां खायथ मास्टार नांसनाय गा SMS o 10 जे पॉलिसी आबनो बं प्लान का तमा प्री प्लान तमन होनो इंग्लिश प्री प्लान सांग वान सबजाक एंकाय आ स्कुल मास्टार खाना बागै चिन बर 1 month 100 ban पुंलिया हाते गुनानि बांला हिमाय लेखाय तमानो एंकाय आबनो तामो खलायका तिनि कुमिलारनि सिलेदंनि सिदागांरं तुबुय गोबांवा वानजिरं न फाइलयो अर साख्रिखा अर कोनो नाम्बार मायाखौ आंकेतो रिखा तबे अरनि बरक फाइ साख्रि खलायका ओ जे आं थै सामाने बुमुं जितेन्द्र चंद्र पालबो अ समयनो ब मास्टार खाइबियो एंकाय ताबरमदि ओ नगर थांनाय एस्टाब्लिश स्कुल 1945 हेंकाय ओ ता बुजम बय थांनाय 1945 गोबां माइक 1945 स्कुल तागो टंखौ ओ जन शिक्षानि मोलें माने हेंका अरतेबो वान सुसाइड दङ एमन भाबे चिन हान बरक साइमानका अरन त्रिपुरा सरक बुटवा तान हेंका चिन बरक आबे बुटवा न मानो आं निजे आनि निजे बाय थांनो बां बुटवा न आं बुइनो ब्लेम खायमेया सुंजतन बुटवा कारण चिन डेमोक्रेसी राजनीति चिन बरक कनफार्म बंगिया कारण राजतंत्र बा शासन खायमाता आगे राजतंत्र ने कायसा सुदु भौगोलिक अवस्थान बा टेरिटरी बा एरिया सिमेसे मुसुक जति आनि हेनै एरिया दंगो महाराज नाबागी नि सिमेनो एरिया बाउंडारी कायक तमाने तेबो एरिया कह तमाने सिंगाबो जतो साइमानो हेंकाय पाइथाक गराव अर्थात 1797 যখন जों साइमानो पलासी युद्ध आरो नवाब सिराजुद्दौला सेन खा आफ्रिका बिनि बसा मारे मीर कासिम न যখন 1963 उन चिनि आयें जे साकला रसनाबाद अब जागार जतन इंग्रेजनि शासन दिन जे मीर कासिम tlangthaka chuktingka suruchina o je tabuk tongmani existing Tripura simino independent area ayengo je महाराज SMS महाराज koye apro राजमालानान दङ आं ताबु मासा सामला तब कैलाश कृष्ण किशोर हाइन मातङो आं तो एक्जेक्ट याबो दफारन्था गयाबो एक्जेक्ट आं कारण बय फ्लना करें दङ आ समय दाका रिंक्लांगै बनो साका मत नङागि बांला अमते रंथानि नामासि जुद्ध खाय काप्लायगै निनि सुसुसं आमो नं याकार मारनाय का नोंसोरनि नि एरिया जे को ताबुक जे तंगमाने एरिया न सिमिना पार्वत त्रिपुरा सिमिसे नों सासन मागता जे त्रिपुरा मेन त्रिपुरा का नों याकार मारसनाय का आपरो रिक्वेस्ट खालायका आयं तानि किसु करे रिसोर्स तो यांगो सानि ओ त्रिपुरा वसे हाउ ताबुक जेमन ओ कोमिला तुमिला राबो ज त्रिपुरा बाजार ओके आटा त्रिपुरा बाजार दङ गायंगो बतंगमानि कर्ता टटानि सचिन देबर्मा रसनानि बुफा बुवा नगर वाइं तंगमानि न ओंका आपरो साका राजा न कन्सिडर खायसाका प्राय साम स्क्वायर माइल आन्थान्दा करक दङ कागाबता आमसे काबता टपिक साना थाम या टपिक गोबां मति आं किसा साना थाम बायसे ओंकाय आफ्रो राजानो साका नंगा माय गेलाय निनि पर्सनल सम्पत्ति सि माने ते जे जनरल माने जे पाब्लिक रंनो खमाया निनि सिदागां हिल ट्रेगं मक्स मानो माया निनि जे साकला रसनाबाद निनि व्यक्तिगत जमीदारी हबनो साकला रसंगा महाराजनि व्यक्तिगत जमीदार आबो जखन 13 तारिख अक्टोबर 1949 जखन चीफ कमिशनार नोटिफिकेशन आन कपि दङ आंगा आफोर बकं साव आबां परीक्षा मानो पाइथां परीक्षा मानो जे आबो राजानि को अब साकला रसनाबाद कोनो अब त्रिपुरानि भूखंड यानि आफोर बर साइरु अर्थात अ एरिया क्लेम खेमे इंडिया कार आफोर पाकिस्तान आन्दार एकेनो आं सानाय मा ताम काचिनि बरक सियांगै तिनि गणतंत्र फाइगां कायनो जे जनसिक आन्दोलननि परे नुखा बनमायके मुथुबिरिका स्कुल क्लगै
aboni pore tamplaika haina wansa buddhi geng rok ni 46 ka sing saimano 47 maharaja 17 tarik me thika sing saimano bo thimani pore 1948 ka taise kento জনশিক্ষা আন্দোলন খাই রক কাম চলিছিলাই কোৱা আপনি তাম খাইকে পরক শান্তি সেনা ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ অর্থাৎ শান্তি সেনা সশস্ত্র বাহিনী বড় গঠন খাইকা আবার রাজগাঠন খাইজাগো নয় আনথানি তথ্য বৈরগ দङ আপনি দশরথের নয় চিপস নামবই ছিল আবার রাজতন্ত্র বরং সামুংটাম রাজতন্ত্র ধ্বংস খাইয়ে যেহেতু রাজা ঠিকা গা সময় লিড খাই রক সাব যত চিনি ওয়ান দুই তাকু রক ফাতানি হানি ফাইনে রক দশরথে এমনকে বখরক ক্লাস থাকে ওয়াস লাইকা চিনি বড় রক আপনি মেজরিটি 100% মেজরিটি ভারত বাই হামানি সেকাং ও ত্রিপুরা হ যদি ওয়ান দুই কেবল মেজরিটি সাকাই ও ওয়ান টুবই ফাইব নাং ডকুমেন্ট হরানো আগে থ্রুকসাসি সেকেন্ড মেজরিটি 1931 থ্রুকসা দङ বসক 27% जों दङ 69 पॉइंट सामथिं ओमफ्राय 69 27 के बस थांगा लेखानिला न 69 बाय 27 इंकाय 100 छया 70 96% ठीक दङ नायदि 96% दङ गासै हिन्दू आनि बस दङ 4% आतो आनि हिन्दू सिमिया साबसा मुलि दङ माने कौगिया सुमेंद्र चंद्र एम ए हार्डवार्ड USA परि फैनाय ब नाये बंको आ सेंसास ब खाइरिब्ला ब जाति बसक तिनहा तंगला आनथान तंगला हेंके 1941 कक फाइदि आ समय जुनो डिग्रीस दं फुंजाखा आफ्रो 62.06% हेंके थ्रुकसारक ब कमिखा 24.08% गब अ दुइटा जुखारि के बस फैनाय नै 24 बाय 62 के 86% वो परसेंटेज पैकेज प्राय 87% एंगाय 87% के मुगली ने आफुर दङ सोशल अर्डार मुगली ताय आबाम बिसिङो सा बागान खाना हिंदुस्तान बरक जत किसु रिपोर्ट दिख्लाय बात खारि कांकाय आफुर 10% पुया हिन्दू वानजिरो बुफ्रु बांखा आसिन बर बक्सा निजिनो सिउहनै बराय खायना बागै कबिसखा फंसाय सारो आ 1946 गोबां फायका 1946 रग फाइमानि बांगिया ओ रंपुर हमक समक जुदंगे राजाफ्रो दिखा आफ्रो बांगिया आफ्रो तामो जे बन एदिनगर एमबीटी लाराव किसु मिसु जुगेन्द्र नगर फाइनार बिस बांगिया हार्डली 10,000 पुंगिया आफ्रो बरक फाइनारक ओलो जखन स्वाधीनता आंगे ठीक ठाक ना पाइका एपार उपारंखा समय बरं तो त्रिपुराव पार्मानेंट तंना बगै राजा तो याबले একটা হিউম্যানিটি সয়িং মানে ফুনুগৈ বন খাইরগৈ তাবুক তংসাগ্রা সিদিন হিস মহারাজা সেম্পিটি খাইকা এস এ হিউম্যান বিং আবার রাষ্ট্রসংঘত তাই তাবুক जों কোনে কক তিনি তিব্বতনি কবাংমা তিব্বতিয়ানক তিনি ইন্ডিয়াव ক্রিজেবা তাবুক उत्तराखंड दंल कबांमा क्रिजेबा एवमाके হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড बर नाबायकै बत बिखा आबनि कन्सिक्वेन्सेस तामखा बरक साइमन त्रिपुरा सरक बुतवा चीन बर एमन थायका चीन बरक मेजरिटी कक बरक सानाय विशेष करिया जतन ड्राइवर खाइका बरवा कम्युनिज्म नीति न बखर देखा कम्युनिज्म का तम बरं तो सर्वहारा कम्युनिज्म थ्योरी नीति सिंह सब कार्ल मार्क्स ऐसे ख्रिस्टान फरी बने बरक सिफिया कैसे पास्तनी प्रोटेस्टेंट पास्तनी बसासी आंथान जतो हिस्ट्री बयतो नंग ताउ नाय मानो पेशेंट अर्थात इंग्लिश PATENT पेशेंट माने तामा साधारण बरक लेबार बंची तंजाक आगे स्लेबारि दङ दासत्व प्रथारक आबरनि पक्षेङै ब आफोर थिउरि सिका आबनो सिन त्रिपुरा बाहायका तो बखरक दावै जों राजार शासन जोंथाय नाया प्रजा शासन को जों नाय शासन नाय नै दसरन बखर दाय आमाय खायसिका डाइभार्ट खायजाका ताबु BFAS MFAS गोबां मा साख्रि सुगुरु नायथन रंगे नक लायथन गोबां मा तंलुक तंलुसं डिग्री मा बायना जतो सिकाबैया जे बरक कन्टिन्युअसलि ब स्टाडी खायतनाय ऑब्जर्वेशन खायतनाय रिसर्च खायतनाय अबरकसे wisdom knowledge kisah influence ngi mano baksa senogla sakri mantanga dekai abang kono hai samane 10 baksa keman master kaham rok sajaman teacher common nugo ponto bo thanya puro bong period kripur boy pori tong thangnai je ang pori phai mane master rok ang semano ang sebri high secondary school ang pori manang semana ro one sar classroom bo boni teacher room kri jaba
थायासिनी बरक पुरा बरनि जे फोरमान बयनो काहाम का परि स्टाडी खेग्रो आं परे क्लास सांग बर काहाम का बुजो मनो फे ताबु सिनी बर पहाड़ को तांगा से काहाम ngkong maya sini boro MA pass ka certificate man ka homong ka kada sakri man ka aboni tamung ka ma sung nai ma boy puria even ani misses sakri khang bono sabsai sau khobordar boy phata nang je kono subject ka polithani nini je history nang history polithani nini je motoi political science nang polithani khana bo phurna lesson dongo tabuk to all lesson nang polithani stek karon tamning kai nang se tabuk karigor bangla khon karigor engineer ang tabuk nang se tabuk society no development khani ang ko trag ma sangkai sung baksa ka beton makai pai sakri makai no negligence khai kibo baksa ka swan ngi school thang no ko sung ang se refer no ko ang jokho primary for chine primary school master jote kunisi ছাত্র kai ngan 150 tabuk khai to 40 jona ekjon master khai na provision to international law mote 40 জন student against to ekjon master requirement ma khai nai abo hai hingka ang tak sanai mani seng tabuk to sini o je phai de point phalai sino democracy gon mane angko hoche prince loti democracy phai seng asole democracy ni nature character ba bine je phenomena sini bor romu simalia ngai ba loko bokrok bangkai cha dak dosor neta ga bosi mukhyamantri sasne bosi ru khaijina nei bono phus logoi phatan borok phaimana abon ti kuno movement krei গণমুক্তি পরিষদ ni kuno phatan borok phaimana movement krei borong ne bongni pokhengai se joto buddhijibi wanjirok jiten pal homok pal bung kobang mantan tongo borok dili thanglayo sin tripura map langai kha jaga ni phunuriyo rajani je reserve no chbai kibeka hangkai tabuk kabang ma borno rina bagai kanchan prabadi bina soidi rikha joto kheto kaham tabuk ini mohon pura awar kotor pandi bisal gone pandi khoina awar pandi udui puna awar kotor pandi anthani joto boundary territory jona tongu je sina musa tlang tha paitun nung nini byapar se sia oi nang buina hanya kaya saya kiculak prible sung tabuk kayo joso dus wandin so abo saya bol nung se bol nini odi kana nung srai go doasa no bangla ba doasa english ka foggy o masing siari lob tangai nahar bon huli ar samung kok tong kentu agis burci burang thai enka aja gawa tabuk chung o masing siari lob nahar bon huli hasing bang ma khasi bo slali ani kaisar sam krida hasing bang ma bai khasi bo slali ya sung aja ga sokpa tabuk মানে সিটিতে সিয়ামি থাকা siangai no siti ya sini siasin borok গণতন্ত্র angkai kaisa budi bagai se election pass fail thangla number 1 number 2 গণতন্ত্র khai nang buto busaka nini uklok ke nomination kai kan automatic no pass gusna khaja ba bina pratidwandita hinsai bangla bai ha without contesting ha nino kote nomination re kan haino declaration ka date pheke kaino yes moti phona bo MLA MP ka haida ba tai nominated hija motongo social influences borona nominated tini lokosabha bo kunui tongo hangkai rajya sabha anga bo tongo nominated hangkai ni rajya sabha hangkai to sung saimano MLA rok se buthe horo ar to sung nang angmar yeble hangkai tabo ngakong taung sai tonga chung kini basic idea sini odikanti tabo doasa srai ko tabo ja Tipraland IPFT samana abo bo sure sini favorable kokno ta Tripura motha gera Tipraland sama abo favorable abo bo manu ano kabang ma borok media tike khoroksa borok jebabe sarima bai tabuk Tripura hagrang thangkai sabsomay ani jara sinerok birudi tamang khai sao nang maharaja walayo maharaja birudi khaiso ang walaya birudi khaiya greta ni o word no tui bui definition de ang saka সংবিধান article 3 la kuno greta word krei fiabag article 3 wa emon tongo aro sung sayawina jokhon parliament lokosabha rajyasabha pass ngi jokhon ain esen no english bai রাষ্ট্রপতি সয়ঙ্গে আইন রূপিন যখন থাকা ল অঙ্কং থাকা পাসঙ্গি থাকা আইনি রূপিন খাতা বাংলা এখানটা কেরং বাই সাখাটাক বৈদং খাতাক আ সময়কায় নিনি আর্টিকেল 3 সাজাক সাদং এরিয়া টু বি ডেমিনিশ অর ডেলিমিটেশন বাউন্ডারিজ এরিয়াস নং আরো নিনি এরিয়া পুরো কাইসাং নাই
Commissioner state boundary commission mak khlayaba je kono state pur sungi na di thangena di tabu Jharkhand pro area sare ka bo area ge sang bre saja kata sajano ga tabu sang bre jato sai maru Telangana man bo. borok sang bre waisen sang bre area sai maru ga tabu Tipra motha ni bo feasibility tongo kringya borok samakai tamo ADC phataro bo chini borok kobang ma majority village tong khuble haidaba ang abono sabai samana abose anotam saka ekdom corner khaina bagai ani background kurino tongu saka je musung tu saka ekdom mana Tipra sam bisinga ang kaise joton outcast aboy khlai saka baksa baso ticket mayer ni comment khaina khayo baksa so alpo bida boyong kori ang katana rasa sagor sika ganang rola tamatiro saitongba phaidi ang hai toy thotoi bui norok sapaidi ang ani Tipra sam channel lomo tini nong bising koinai norok kisa sin Tipra sa rasonti khane politician sin tonai rono saksra english kering hindi kering na khakla motor kotor kok set nai rono MLA sai monti sai phaiter rono tai lawyer ri nakhasin Tipra masa musu sung optically ekdom asuli debate khlare mable West Bengal logo AB20 আচ্ছা 18 টাম ro bangla ro krija ba ABP news bangla ro krija borom থেকে যত পাতিনি ro to khlaire ba tai jara রাজনৈতিক বিশ্বাস মানে যারা বিশ্লেষণ খাইনা করং আইন অভিজ্ঞ গোনাং প্রফেসর অমহাই টিভি তর্ক খাইরিয়া দবা খাইরিমা টংলা চিন্তি প্রাস টাকা খাইরি খাইরিয়া ko takso dangno gya bisi খাইরিয়া tokso ro kni ro na hare koksaru hairasri engka wanjer ka kece kece khayo angno kha social bangla amok sama khairu engka ango kono sangkai sini social media antak tonai rok bo sung puila sekang discussion no kobisri je kono kaisa jati thangthan rang ka tam tam khaya nang sung aborok ke sanango biskasre sung hai nang nu yasimi sung salaye sung hai how sakwala leye national ye omono basasi khiste Tipraland khlai rosri bo chuglia bo runglia bo hanglia bo silia mang saitungu nung puila sekang nini concept tom ni ka english tong concept ba ideas concept ka perfect concept tong khang kai puila sekang sung tamakla discussion se makhayo discussion mane kok sabai nang nung ba ang tau kurinom omet chalaka Karl Marx bo sibi ke bo bini friend ba discussion khlaika aste aste apna influence laika bi ya chaka labor class rock bisri ka bo samung saka ang tago kasara ko masaka sini borok siun saman tak phang sao ani mokolle sung siya ko tak bo sung tabo bo ada kajani bangla mai sung o siprung seprang siprum sapram ke deba mokol nu ya jok pra pili pala him lai mahai ba sanja mana probe lai masiko ain ase ko sahaj ya sini borok tak kaisa kaisa rona je important no pon sung sabi me ko